Happy Sunday sa tanan. So magalayan ko karon og stock mag sa Sniper 150. Ang ipalayan sa Tagiyani atras Abante. So sa atong pag-alayan diri ginainit na to sa bingkong. So atong ginainit sa ginasukat na to sa tama gid nga temperature. So sa pag-init dili ni siya basihan sa pintura nga nilagom na ang pintura. Tama na siya sa pag-init kay naay pintura nga baratohon mainitan lagamay dali ra kay siya mulagom or mulukot siya kay basta baratohon pero naka-powder coat bisag dugayon nimo init dugay siya mulagom so dili sa pintura mabasihan nga mulagom tama na o ginasukat ginato sa tama gid nga temperature para ang purpose na to ang inyong mga magpabilin gid ang yang ligon bisan pag sa giinit dili mautro ang yang ligon. So magpa-align mo diri ginampingan ginato ng inyong mga mag nga atong purpose nga kanang inyong mga mag dili mawala ang yang ligon magpabilin gid siya ang yang ligon. Mao na purpose na to nganong ginasukat na to dili ta init kay init lang ato yung ginasukat sa tama gid nga temperature. Stock mag o dili stock mag sa lahi siya sukat. So kulang pa siya. So magpalain mo anhila mo sa mong shop. Open may 6 AM hangtod 6 PM. So kulang pa gid siya. Okay, thanks.